Duterte, ma'am. Duterte, me. Duterte. Ayaw na. Duterte. Duterte tayo na. Wako na. Duterte. Hey, Kuya, Duterte. 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 Street boot. Ninong na ako ni Ninong. Ninong ni Mas Duterte tatay. Palis na si. Hindi na may gusto na nabudol namin ng bad ng mga people. Kani Marcos. People. Kani Marcos. Dili kay Tatay Digong me. Siyempre, Duterte gid. Duterte gid no? Oh, wala. Ex-kuhan ng Marcos. Duterte gid ka? Oh, Duterte. Sir, kanis Duterte gid me. Duterte gid us. Duterte gid no? Tuloy Duterte. Kay dagko gyud ang pagbabago sa Pilipinas kontra Kung si Duterte. Marcos. Laban. Okay. Nandito tayo sa public market na naman. Bali, ikutin natin itong palengke. Mag-update tayo. Kali Sorbe, Marcos at saka Duterte. Hanap tayo ng mga magkabigay ng komento dito. Panawagan talaga Duterte kasi malong bugas. Kaya Kali Sorbe lang tayo. Dito tayo medyo busy. Sir, Kali Sorbe lang. Kali Sorbe lang ko, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Kali Sorbe lang ko. Dito tayo. Medyo busy. Namili pa sila ng bilihin. Dito tayo banda. Sir, Kali Sorbe lang ko, sir. Duterte, Marcos. No comment. Sir, Duterte, Marcos. Marcos po impeach po. Marcos na. Duterte. Si Marcos dapat i-impeach, no? Ay, panawagan ni sir. Thank you. Kali Sorbe ra. Kali Sorbe lang tagay. Kali Sorbe ra ko. Marcos Duterte. Duterte. Ma'am, Kali Sorbe lang. Duterte, sir. Duterte good. Thank you. Landsliding. Dito tayo. Kali Sorbe, Duterte, Marcos. Ayun. Undecided, sir. Undecided, sir. Kali Sorbe lang. Marcos Duterte. Duterte. Dito tayo. Ma'am, walang. Kali Sorbe, Duterte, Marcos. Kali Sorbe lang. Duterte, ma'am. Kali Sorbe lang ko. Duterte, Marcos. Duterte. Ikaw, sir. Sina kayo napilihan? Duterte, Gapon. Sir. Duterte. Me. Duterte. Ma'am, Pilipinas. Duterte yun. Ma'am, Kali Sorbe lang ko, ma'am. Duterte, Marcos. Dita. Balik ta. Tuyog. Dito tayo. Ikot tayo doon sa unahan. Kali Sorbe lang. Duterte, Marcos. Ayaw na. Duterte. Duterte tayo na. Wako na. Mana yung team? Mana yung line-up? Duterte tayo. Wako Senator. na naman ng Marcos. Lima na. Wala dyan kabakuhan. Duterte. Tiga. Kali Sorbe ra. Sir, Kali Sorbe ra ko. Duterte, Marcos. Duterte. Duterte na. Duterte. Hey, Kuya, Duterte. Duterte. Duterte na. Oh. Kali Sorbe ra. Oh. Duterte. Solid. Bye-bye. Sige. Shout out. Oh. Kamu shout out mo. Out ka. Saira ni. Saira. Saira, sige. Thank you Solid Duterte. Ito tayo. Ma'am, Kali Sorbe lang. Duterte, Marcos. Ha? Duterte, Marcos. Duterte. Ma'am, Duterte. Kali Sorbe lang, sir. Duterte, Marcos. Duterte. Ma'am, Kali Sorbe. Duterte, Marcos. Ma'am, Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte, Marcos. Kali Sorbe lang. Duterte yun. Ma'am. Duterte. Tayo. Kali Sorbe. Duterte, Marcos. Ma'am, Duterte, Marcos, ma'am. Duterte, Marcos. Kali Sorbe lang. Ikaw lang ito ba? Duterte kayo natin sa gobyerno. Duterte, gino. Duterte. Thank you. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Okay, thank you. Kali Sorbe ra niya ba? Ma'am, Kali Sorbe lang, ma'am. Duterte, Marcos. Undecided si ma'am. Ito tayo.
Kalisurvey lang. Tayo. Sir. Duterte Marcos. Parangalan si Sir. Ha? Duterte Marcos. Kalisurvey lang. Marcos. Ha? Ah, Marcos ka? Oo, may Marcos isa dali. Sige. Marcos. Dito tayo. Sige, sir, ah. Kalisurvey ako. Sir, kalisurvey lang. Marcos Duterte. Kalisurvey ra. Duterte. Pili lang ka. Team Duterte, Team Marcos. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Ang bago lang, Duterte lang, Duterte. Duterte gitu. Solid. Mana yung line up niya? Kanina yung mga senador, oh. Line up. Urot yun. Straight boot. Ninong na ako ni Ninong. Ah, ninong ni Mas Duterte tatay. Thank you. Ninong na ako, Ninong. Davao yun, Duterte yun. Ay Marcos, isa, ganina akong nakuhan. Sige, dali doon isa, lakaw na. Sir, kuha lang ko sir, kalisurvey lang ko sir. Boss. Marcos, Junior. Sige, busy kasi boss, palit ya. Sorry. Dito tayo. Kalisurvey lang. Kalisurvey lang ko boss. Marcos Duterte. Adi sir. Thank you. Dito tayo. Kalisurvey lang. Ma'am, kalisurvey lang ko ma'am. Duterte Marcos. Duterte gitu, ikaw boss. Marcos nang bolos-bolos no. Sobra pa sa tambalos Ah. sa Duterte. Boss, kalisurvey lang Duterte Marcos. Duterte, boss. Duterte good. Good people na. Ay namin bad. Hindi namin gusto na nabudol namin ng bad na mga people. Kani Marcos. Good people. Kani Marcos. Dili kay Tatay Digong me. Tatay Digong Gino. Ang ka Marcos, ano siya may ko nyo? Dili me. Pangnawagan. Puro kawat. Manawagan mi nga puro kawat na dati balik ng kwarta sa Gobyerno. gobyerno kay Sa kuan mga tao. Pinyuhan ng mga tax. Kay sa mong kalagot pwede na sa ilbong kalagot. Sige, thank you. Kuminto. Sir, Marcos Duterte. Duterte, presidente. Duterte good. Thank you. Comment ko lang ko. Kalisurvey ra. Boss, kalisurvey ra. Duterte Marcos. Marcos! Marcos. Ay Marcos sir, dali oh. Marcos na, balik na si Marcos. Kaya mo, Oh. balik naman na, ini ka. Kung bumalik na si Marcos, mag-G's ang kilos bugas. Maninindot na kuminto. Oh, Marcos. ipabot sa Malacanang. Oh. Marcos ka kung balik ang G's. Oh, ibalik, wala. Kalimutan si Marcos karon. Thank you. Ayos kay Marcos. Ayo. Marcos ay Marcos na. Marcos, niya dire. Duterte. Oh, ikaw sir. Oh, Marcos. Marcos. Kana, sir. Duterte Tatay Digong na. Sige. Silaw lang, atis. Makuha ko kuminto. Gikan, salamat ha. Tatay Digong me. Tiga. Di na gyud mi mobalin. Thank you. Ma'am, survey lang. Dito tayo. Kali survey ako, adre ta. Kali survey na boss. Sinaki kuan. Kaya Duterte Marcos. Ha? Duterte, si ate. Sige, ka boss. Duterte. Dito tayo. Landslide. Ikot na tayo. Doon sa may unahan. Para makuha tayo ng... Sir, kuha lang ko. Kalisurvey lang. Duterte Marcos. Wala sa kosa. Undecided si sir. Undecided si sir. Ito tayo. Ay, ako. No waiting. Ayan. Magkuha lang tayo. Boss, kalisurvey ako. Ay, Duterte Marcos. siyempre Duterte yun. Duterte gino. Oh. Sulit gino Duterte. Ay, solid. Wala ko yung nakita Marcos. Wala. Naman bro, isa ganina. Mau ba? Wala. Ex-kuhan ng Marcos. Duterte gid ka? Oh, Duterte. Sir, kalisurvey. Duterte gino. Duterte. Kapag naman. Purot kaning yang kuan, line up niya. Duterte na ganun. Ano yung line up niya? Senator, mamili ko doon, dagan doon. Siyam. Sir, Wala. kalisurvey lang. Duterte, oy. Duterte gino. Klaro kayo Duterte yung t-shirt no. Klaro. Duterte. Attorney isa na. Rocky. Oh, Duterte gid. Sige, sige. Sige. Eh, bawal na sige ko na. Teta. Kayo survey lang ta. Dito tayo. Sir, kayo survey lang ko sir. Pili lang. Duterte Marcos. Kayo survey lang kung okay ra. Pili lang. Marcos Duterte. Duterte gino. Mana yung line up? Senator. Sige. Ito tayo. Sir, magsama ko sir ha. Duterte Marcos.
Undecided sir, busy, thank you. Ito tayo. Ikot tayo dito sa kabila. Gwa lang tayo, ikot-ikot lang tayo. Ito tayo. Ito. Mga panawagan. Ito tayo. Kalisurvey lang. Yung mga kabayan natin dito. Dito. Ma'am, kalisurvey lang. Wala, miya naman. Mapili kilo na. Kalisurvey lang ko. Duterte, Marcos. 30 jud ni. Duterte good, no? Sorry na lang Me. si Marcos. Duterte, Marcos. Duterte good. Basta madaog ko dito ka Duterte. Pilang kilo grapes doon? Yes, Marcos, 20 lang. Barato lang naman siya. Ang bugas, no? Sige, thank you, me. Ikaw, me. Duterte, Marcos. Undecided. Oh, sige, maugid ang panawagan. Sir, kalisurvey lang. Duterte, Marcos. Langanin si sir. Ma'am, pwede lang, ma'am. Duterte, Marcos. Langanin. Oy, Duterte, Marcos. Duterte ko. Duterte. Na, anas magkuha atong guminto bitaw. Di sa mga katauhan. Sir, Duterte. Kalisurvey, Duterte. Ma'am, kalisurvey lang, Duterte, Marcos. Kalisurvey ako. Undecided sir. Busy. Okay, ito tayo. Kalisurvey lang. Ma'am, kalisurvey lang po, boss. Duterte, Marcos. Duterte, gino. Tuloy, Duterte. Kay dagko gyud ang pagbabago sa Pilipinas kontra kang Kung si Duterte. Marcos. Laban kay Marcos. Duterte na lang ta. Karon din nga kuha ni Marcos sa may kuan. Naira gyud ang mga Marcos o kontra sa Duterte. May panawagan. May paluwagan. Diya karon nindot gyud siya kay nawala gyud ang mga adik kontra sa kanila buwan. Muna line up nyo? Muna line up ni Senator? mo Kung gusto ka mabuto kay Duterte. Duterte gyud ta. Tanan, hurot yun. Kabos. Duterte, Marcos. Kali sorry, Bira. Duterte kita tanan. Thank you. Duterte. Boss, ikaw na, boss. Basig na kay Kwan. Duterte gino, solid. Kanawa magkaroon sila ito po. Lagi no, Marcos no? Mga tao na. Sila ito po. Duterte gino. Gusto niyo mabalik Duterte? Saan yung gusto? Thank you. Oh. Guys, Kali sorry lang ko ha. Thank you. shout out. Yeah, shout out ya. Sige. Duterte gyapon. Sir, kali sorry lang Duterte, Marcos. Marcos ako kay. Marcos ka? Oh, may Marcos dito. Dalawa. Sir, Duterte. Duterte na mayo. Duterte gino. Mga walang mga. Yan yung pinakamayo, Duterte. Lagi mo gid ang yung ano, panawagan Duterte gid. Sige, thank you. Duterte gid, ma'am. Kali sorbi lang. Duterte, Marcos. Sir, Duterte, Marcos, sir. Duterte. Sir, Marcos Duterte. Kali sorbi lang. Undecided. Boss, kali sorbi lang, boss. Okay ra? Duterte, Marcos. Duterte. Sila do. Ya, mo ni one no. Line up. Lagay bahon. Ano may eleksyon? Lapa, karong Mayo. Oh, balik pa dito. Dili si yan ang line up ni Kwan Tatay Digong. Oh, senator. Oh, line up niya. Ma'am, Duterte, Marcos. Oh, mali makulita. Dili mudagan si mayor man ang Kwan karon daganan ni Kwan ni Duterte. Pero galing sa PDP laban kaning national na Kwan. Mas senatorial candidate mo ni line up niya. Duterte ka. Oh, Borbilya kan kon. Artista man ni. Kasi ma'am, sa may kuminto na to. Artista man ni kon ni. Kaya Idol Marcos, sir. Duterte, Marcos. Duterte gino. Borbilya ba artista man yung pagwa. Lagi no, kining Kwan kay Marcos. Ayo, Marcos artista oh. Puro mga artista gid tanan. Dili gibong. Pero Manny Pacquiao, balik man. Borong hilig si Bubong gapa ba wala na po. Kani mo, dali mo sulod mo Duterte. Ikaw ah. Gibo na si Aday. Si Jimmy Bundok. Kato bitang artist. Attorney man naron. Aga dai. Philip. Ana rin do artista siya. Mas Philip. Sir, kali sorbi lang. Duterte, Marcos. Duterte good. Thank you. Kali sorbi lang ko, Duterte, Marcos. Duterte no? Agi na. Duterte good. Why agi na?
Kaya si Marcos, bayagi no? Pamakat sa mga tao. Na okay. Thank you, thank you. Laos na dito. Dito. Bus. Tuyok ako. Kali sorbet ah. Medyo busy ang dalan. Bus. Sorbet ako. Sorbet ako. Duterte. Marcos. Duterte good. Urut good. Oh, Marcos. Duterte ka. Duterte o Juan Marcos. Kali sorbet ah. Duterte. Bus. Ruralis ka? Kuha man eh, kaning senatorial. PDP o ganing Duterte o Marcos? Oh, Duterte. Abi Marcos ka? Oh, na Marcos ay dire. Mga kuan tulo mo, Marcos tulo. Survey lang ko. Duterte si ate. Ikaw mi? Undecided. Thank you. Ito tayo. Kaya survey ako. Boss, kali survey lang ni boss ha. Duterte, Marcos. Rasa, decided siya si Bossing. Tigo. Dito tayo. Kali survey lang. Sir, pasing na kay concert ba? Kali survey lang. Marcos, Duterte. Duterte good. Boss, kali survey lang. Duterte, Marcos. Okay ra? Duterte oh. Ma'am. Duterte gyapon. Tigo. Kali survey ako. Boss, ma'am. Duterte, Marcos. Kali survey lang. Duterte yun. Boss, pasig na kay ikon, boss. Kali survey lang. Duterte yun. Ano yung mga senator niya? Duterte. Tigo. Straight na straight. Ano yung line up? Nana kay kupian eh. Oo, nasa bruta. Ha? Tigo. Ma'am, kali survey la. Duterte, Marcos. Duterte. Ma'am, Duterte gapon. Kali survey lang ko, ma'am. Okay ra? Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Slide. Ito tayo. Boss, Duterte, Marcos. Kali survey. Pili lang. Duterte, Marcos. Duterte. Sir. Duterte. Madam, kali survey ra. Marcos, Duterte. Rangalin si ma'am. Duterte. Line up, Duterte. Tigo. Ito tayo. May undecided din. Sir, ma'am, kali survey lang ko ka Marcos Duterte. Duterte. Straight kami. Straight no? Line up. Senator Duterte. Straight kami. Duterte. Thank you. Ma'am, magwa lang ko ma'am. Kali survey lang ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Ito tayo. Boss, Duterte, Marcos, boss. Decided. Ma'am, kali survey lang. Marcos Duterte. Duterte. Thank you. Boss, kali survey lang. Duterte, Marcos. Undecided. Busy, sir. Ito tayo. Ma'am, kuha lang ko. Kali survey lang. Duterte, Marcos. Undecided. Ito tayo. Ikot lang tayo. Boss, Duterte, Marcos. Undecided si boss. Dito tayo. May mga alanganin din magsagot dito tayo sa mga... Pwede lang gumagawa, ma'am. Kali survey lang ko. Duterte, Marcos. Duterte, good. Sir, kali survey lang. Ikaw, ma'am. Okay. Duterte. Ma'am. Duterte, sir. Duterte, good. Duterte, good. Ano yung kuha niya? Line up. Senator. Namo yung anak na katong Wala pa ipang hatag. Oh, magwa na. Hapit na. Kami Ano yung line up ni Duterte, line up ni Marcos. mao na mo. Duterte, good. Mangayo mi ana. Sige, bon, mangatag mo tani bon, tutuyok ta. Kani karon survey ra ni. Manawong kwanta. Sige, thank you. Sir, Marcos Duterte. Duterte gitu. Duterte kita nan. Duterte na kita lang yun. Tam. Duterte ko, solid. Solid Duterte yun. Tigo. Solid Duterte. Sir, Marcos Duterte. Duterte. Tigo. Tam, Marcos Duterte. Kali survey lang.
Anganin, akanin. Ma'am. Duterte. 230 si madam. May mahaw to, mahaw. Duterte jud karon. 230 gitu. Walang panahon ron. Mano yang line up? Dagan na kay Senator. dagan na kay mga krimen. Oh. Mano. Direko. Team Duterte. PDP. Dagan na magdaog na tanan gani. Tawag nga, straight no. Thank you. Tuyok. Ikot tayo. Doon tayo sa Pag-asa. Sa may palengke doon sa loob may isdaan. Para makakuha tayo. Boss, Kalisurbi lang. Duterte, Marcos. Kalisurbi. Undecided. Ha? Duterte no? Sir, Kalisurbi lang. Duterte from Davao. Dubig yun, Duterte. Sige, solid Duterte. Ito tayo. Kalisurbi lang ta. Ay, sorry. Ito tayo. Doon no, sa may palengke. Ma'am, may nga bundag. Survey lang ko. Duterte, Marcos. Kalisurbi lang. Magpili lang ka kung sa'yo kuhanin mo. Nampusuan mo, Duterte o Marcos? Duterte, team. Ikaw, ma'am? Duterte gyapon. Oh, Duterte may salita na sir. O mo gani kay bro naikuan Marcos tulo ka buka ko ang nakuan. Oh Duterte halos tanan Duterte gyud. Oh, Duterte ta kay. Oh Kalisurbi lang ko. Bon manghatag bugbog nga ni puno. Wala pa may kuan nila. Ay kuan na ka na nga mong kanya lang sapit no. Oh hapit na. Ha? Kalisurbi lang. Sige oh. Ma'am Kalisurbi lang ko ma'am Duterte Marcos. Duterte. Solid Duterte gyud. Thank you. Boss, Kalisurbi lang boss ha. Duterte, Marcos. Duterte ko, Duterte. Kalisurbi lang. Duterte, digong Duterte. Thank you tay. Boss. Kalisurbi lang ako. Duterte, Marcos. Ay wala pinag-iba Duterte. Duterte, wala pa yung- Marcos anak. Ana si Marcos no. Duterte pa rin. Solid good no. Solid di Duterte. Duterte, kaya namin direct Davao, Duterte ni. Duterte. Walang pinagbago talaga, Duterte talaga. Duterte good. Duterte. Ma'am. Duterte. Are. Are. Tambay. Oh. Bay pangarap. Duterte ka? Duterte. Thank you. Okay. Dito tayo. Kasi may Pag-asa. May isdaan. Okay, para makuha tayo ng mga kuminto dito. Duterte, Marcos, Kalisurbi lang. Sarge, Kalisurbi lang ko Sarge. Duterte, Marcos. Kalisurbi lang. Pili lang ka kasi may napilian mo. Ha? Duterte, solid. Duterte. Shoutout sa agency. Duterte. Ito. Sunod na rin sa may kuan. Landslide ni. Pasok tayo dito sa may Pag-asa. Ito. Para makuha tayo ng kuminto. Boss, Kalisurbi boss. Duterte, Marcos. Marcos, Duterte. Duterte. Oh, Duterte. Oh, thank you, Duterte ito. Kalisurbi ra. Dito tayo. Ayan. Kalisurbi lang ko, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Kalisurbi lang. Oh, boss, Duterte. Thank you. Duterte, Marcos. Kalisurbi lang. Duterte. Ma'am, Kalisurbi lang. Duterte. Kalisurbi. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Kalisurbi. Ito tayo. Dito. Boss, Kalisurbi lang. Duterte, Marcos. Duterte. Ma'am. Duterte, boss. Duterte. Kalisurbi lang ako. Boss, Kalisurbi lang. Duterte, Marcos. Duterte, ulit Duterte. Tayo. Let's slide. Ito tayo. Kalisurbi lang. Duterte, Marcos. Boss,
Marcos Duterte. Duterte. Ma'am. Kali Sorbi lang. Duterte. Duterte. Tiga. Kali Sorbi lang. Hello. Shoutout dia. Duterte yun nan. Dita. Tuyok ta dari. Bos. Duterte Marcos. Duterte. Duterte yun. Sulit. Thank you. So, Duterte Mindanao. Kali Sorbi lang. Duterte Marcos. Kali Sorbi ako. Duterte. Duterte yun. Duterte. Kali Sorbi lang. Bos. Duterte. Bos, kali Sorbi lang. Duterte Marcos. Sorbi lang, Sorbi. Duterte Marcos. Duterte. Kaya, pili lang ka. Kali Sorbi lah. Wala, undecided si madam. Ika, boss, wala kayo mapilian. Wala karon, boss. Kali Sorbi lang ko. Duterte Marcos. Duterte ng yuta diri. Oh, mo gani, kita ko basig na yung mga Marcos ba? Oh, ika, boss. Duterte. Tiga. Ha? Kablag na kita. Tapos naman na. Duterte. Basig na yung panawagan ba? Wala yung panawagan. Tiga. Kali Sorbi lang dah. Bos. Kali Sorbi lang ko, bos. Duterte Marcos. Kali Sorbi ra. Duterte gitu. Duterte kita nan. Duterte. Kati, ma'am. Duterte yapon. Wala man abot ang 20 ng bugas. Ha? Wala nabot ang 20 ang bugas. Ako yang gi saad no? Kaya kung nabot ang 20 ang bugas, Marcos. Ikaw, asa mo ka? Asa mo ka? Ha? Ikaw, asa ka? Ako nagsurbi lang ko. O, gani, mga paano na ikaw? Asa ka? Bibi. Ha? Sige. Ano gani? Nasaan sa page mo? Sa page mo? YouTube na YouTube. Sa YouTube? Lagay ko ano? Shoutout mo, shoutout. Lagay ko ano? Lagay sticker. Wala. Surbi lang ko. Ha? Lakbay pangarap. Thank you. Subscribe. Duterte yun. Direta. Busy mo sila gud tayo. Medyo Ma'am, Duterte Marcos. Kali Sorbi. Duterte. Madam. Kali Sorbi lang. Duterte Marcos. Duterte yun. Ay, sorry. Kali Sorbi lang ko. Digong. Tatay Digong yun. Tay. Sige, thank you. Sorbi lang ko, Sorbi. Natuyog ta dari. Solid si Tatay Digong. Wala daw lagi pagbago yun eh. Tatay Digong yun. Manawagan. Ito tayo. Yung mga lami presko kilang mga isda doon. Boss, Kali Sorbi lang na boss ha. Duterte Marcos. Duterte. Ka boss. Undecided. Ito tayo. Ay, ma'am. Boss, Kali Sorbi lang ni. Duterte Marcos. Duterte. Duterte gino. Tingnan mo na mo lista ng Duterte. Klaro na na. Okay. Thank you. Kali Sorbi lang. Klaro na yun na. Mamatay na. Kali Sorbi lang. Duterte yapon. Thank you. Ito tayo. Kali Sorbi lang ko, ma'am. Duterte Marcos. Duterte. Madam, Kali Sorbi lang. Marcos Duterte. Duterte yapon. Automatic Duterte. Automatic gitu. Duterte. Ano yung line up, senator? Manatag yasa. Lagi no? Duterte automatic. O adik, pilion, Marcos. Sige. Ma'am. Marcos Duterte. Duterte automatic. Automatic. Thank you. Tuyog. Duterte yun na nan. Wala kita yung magbuha ni. Nay Marcos pero pilihan lang kayo. Boss, Kali Sorbi lang ko boss ha. Duterte Marcos. Kali Sorbi lang. Oo. Duterte. Maning line up niya, Duterte. Taga-senator. Duterte. Tanan. Tingnan, salamat. Ayan. Boss, ngayong kan. Sorbi lang ko. Mira. Duterte Marcos.
Duterte. Mana yung mga siya to? Ex Marcos. Ini ko. Wala Duterte, no? Wayan po ko. Kani mo yung line up niya tanan. Mo ito nan. State. Mo ginabong kon. Butuhon mo. Kana sa kong Dughan. Panawagan man, no? Dagang kinawagan ni Duterte gud. Tama ta? ana wala na wala. Si Marcos, no? Na. Ni sa ading yung bugas kita wala man na. Nahimo na. Pag may nahimo na. Marcos, no? Puro na samok-samok. Lagi, no? Abay project mo loy. Nagatabi ako sa social media po. Oo. Hindi ka tanaw ka. Update dun ka. Duterte, maayo gud. Masahan na to sa Pilipinas. Kaya ka na, wala na. O si Sara. Sarah Duterte, tinuod na. Huwag yun na, kay mama hinungdan. Lagi na. Para si Sarah dili makalingkod. Mo ilang iwan na. Para sila lang yapon ba? Sila mo dala. Leo, mamay na ako na sa pinsan mo. Update ka sa ano, social media. Sa grade 6 siguro makabaloy. Oo. Oh, di ba? May elementary makabalo kung sa gyud ang pagdala nila ng kwan kini mga pulos, mga tahal mga Marcos, no? nagkuhan sa administrasyon pero ayo kini. Duterte kita panawagan. Yung usa man ato sa dito sila kami yun na kung may mapulos na. Ini na pod. Ato Duterte. Ano? Yung sigurado pa tawata ka kabalo sa ikuan ko. Oo. Namo sa ilang panaag niya. Kuan ito sa Pilipinas. Ato kanon ato. Pero tested lagi ni si Juan Duterte. Ano na? Anang Okay. mga kuan dia. Mo na yung mga line up ni Marcos. Oh, thank you sa. Salamat sa imong komento. 100% ko dia. Oh, Ang pamilya 100% ang pamilya dia. Duterte good, solid. Perfect sulit. Thank you. Boss, ikaw boss, na kay Juan Duterte Marcos. Sig na kay mapilian. Dili ta. Duterte gid, no? Kaya po Oh. klaro na. Marcos, no? Oh. Dili nagbaha. Nagguan ba? Survey ra. Samok. Oh. Dili ayo ni dili. Ge, Mga halata na kayo ilang kuan. dula nila. Dula nila. Sige, thank you. Salamat. Duterte Marcos. Survey lang, kayo survey. Duterte gyapon. Alas Duterte gyud tanan. Sige, thank you. Ayan, Duterte. Halos lahat Duterte yung ano natin na Kalye Sorbe dito sa may public market dito sa may Pag-asa. Ayan lang. Maraming salamat. Ano?